Asia Tenggara, perang bukan lagi tentang tank, tapi tentang dana abadi, sovereign fund. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. The agency is expected to consolidate major state-owned enterprises such as lenders Bank Mandiri, BRI, and BNI, telecommunications giant Telkom Indonesia, oil and gas company Pertamina, electricity provider PT PLN, and mining holding firm Mind ID. Danantara is intended to strengthen the role of SOE, for sure, because in the past we know that most SOE tend to be inefficient. So that's why I think by this super holding, the government can manage SOE assets more optimal, more efficiently, and then the government also can attract investment by leveraging these SOE assets. Danantara aims to help reduce the country's reliance on foreign funding for government projects. President Prabowo Subianto said that Danantara will receive an initial funding of $20 billion sourced from government-wide budget cuts and state-owned enterprise dividends. The fund's immediate priority will be kickstarting 15 multi-billion-dollar mega projects without tapping external financing. Thaksin Sinawarta, mantan Perdana Menteri Thailand, pernah digulingkan, buronan kini balik lagi. Next adalah Thaksin Shinawatra. Kita ketemu bersama, ini adalah salah satu Perdana Menteri Thailand pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Dan beliau juga menjadi penasehat dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dan di bawah kepemimpinannya beliau, PDB Thailand naik dari 4,9 triliun baht ke 7,1 triliun baht dalam 5 tahun. Jadi ini juga untuk memberikan different angle apabila kita juga ingin berinvestasi di negara-negara ASEAN-nya nanti di kemudian hari. Tetapi ini akan memperkaya kita tentunya dalam tidak hanya semata-mata dari segi keuangan atau finansial, tapi juga pada saat berinvestasi di negara lain kita harus melihat sektor-sektor lainnya, baik dari ekonominya, politiknya, dan juga faktor dari sustainability-nya. Next. Bukan sebagai politisi, tapi sebagai penasihat ekonomi di tanah air kita. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra masuk menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Pengumuman jajaran pengurus Danantara tersebut dilakukan oleh CEO Danantara Rosan Roslani di Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Selain Thaksin, beberapa tokoh dunia juga masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Danantara, yakni antara lain Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Helman Sitohang, dan Kapman Taylor. Kenapa ini penting? Karena ini bukan sekedar penunjukan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia lagi main catur di papan yang sama dengan Temasek di Singapura, Petronas di Malaysia, dan CIC di Tiongkok. Singapore state investor Temasek is expanding its presence in Europe with a new office in Paris to enhance access to opportunities and talent. This comes as the company's investment portfolio in Europe and beyond continues to grow as it marks its 50th anniversary. Geraldine Yap with more from the French capital. It's Temasek's latest node in its growing global network. This office in Paris is the state investor's third in Europe and 13th in the world. Temasek's new office in Paris is a mark of its increased commitment in Europe. And this comes as the share of its overall portfolio in Europe has grown 5 times since 2011 and now stands at 47 billion Singapore dollars. Its investments in Europe include French multinational Schneider Electric. At a reception marking the opening of the new office,
Deputy Prime Minister Lawrence Wong says that despite challenging times, there are still opportunities to be seized around the world, especially in Europe, the Middle East, and Africa. Singapore is in Southeast Asia. We are at the heart of this dynamic Asian story. Our value proposition is to be a connector and a hub for Asia to the world and for the world to Asia. And we believe this role becomes more important in an increasingly fragmented world. And that's why we are redoubling our efforts to deepen cooperation with like-minded partners like France. Yang lu lihat di berita itu teater, yang nggak lu lihat di belakang itu panggung sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Thaksin akan jadi alat Indonesia atau Indonesia sedang diukur untuk jadi alat berikutnya? It's a company rooted in Singapore, that one that has evolved over 5 decades, growing from a holding company to a regional and global investor, delivering sustainable returns over the long term. It is always investing with tomorrow in mind, so every generation prospers. Lu pikir Temasek itu lembaga investasi biasa? Salah. Itu adalah perpanjangan tangan soft power Singapura. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara. Yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan. Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Danantara kalau salah langkah bisa jadi portal dominasi baru. Tapi kalau benar dimanfaatkan bisa jadi benteng sovereign hybrid yang paling ditakuti. Ini bukan lagi soal Thaksin, ini adalah tentang kita. Apakah kita siap menghadapi negara bayangan atau kita jadi penonton di negeri sendiri?